to muru wo kitabo to ibatar laji jumale ko ibatar laji ite malon ko meyewo makala nyin safe gogul ase mistake nole ase tawno ase faniya fo nole hanin atara nga jamfandi wala wobe ke kenole wati do isafu ka be kitab kare ni murta abuka taraje wati do ase fennati memman sahaya ko men bina ko indila nyamen woto ite sapinta gogulle ka ibe diyamula ka fo fuqaha ol kete muru fuqa ni atara imu karannalti muru kitabol ka abe kitab kare ka iba tarlaje wobe mu wandi kumolete amanke la dokuti iman kitabu yele ya taraje wala yatina ila azwul tanaqudatul jamal sototaje ila kumol nyin sata nya fango ni men ke la moy hakilo bala aka lonne ko wandi kumoy be wore karankan bari wobe mansula bari me yendu nyin kumola wala nyinti ko kafa e ko muru fika kitabo kan ni mu karannalti andu ite mamuru kilinkan anin fem fulan jang me yendi nyum fola wala nyinti ko ite ka ijma ta kanati ka fo ko lonnal be kambenta nyinna fuqaha ul fiqhiyan anin aqida lonnal be kambenta nyinna ite yaaje min tole wo kambe ngo yaaje min tole katu ye makala men nati ibe men karankan gogul wo fango ma wo kumo foje woto ite yaaje kitabu jumale to nyanta wo kitabo fola molye kaaje ko lonnal be kambenta ila nyin barola ye nyin menke ani ye dalilo nati men kunna ko men bindi am futalato nyamen ka faram fanci kilin wo kilin woto ni ngatara ado wo nyama lonnal kadiyamu menna wala nyinti ko kafiro nasrani le mati bari sharto nin atara aketa ma'mun aketa thika aketa moti me yalon ko anala kafiri ya be bari atilintale tonya yatale woto mola lonnal yaaje ko adatale pour yete fanjaraya adatale amanke wajibuta amanke fendi bari lonnal fango wali tale fo jararo fango jato mu wajibolti walla amanke wajiboti woto o manken na topikoti wo diam man tarawoto kaaje ko inyingole kedimi yeta clinique oto walla e kungole kedimi walla operation o nyanta wala kala yeta Europe America kafirol ya lonna man tara diamula wala tolla topiko manke woti lonnal yewo dandile mo man tara diamu ka wala waye dun ka hadisol kotnan abe wo hadisol kono me yalon ko ye wollel nati kafo ko hadiso me yalon ko ya karan wo kuma kan nyinto wo makala nyinto membe gogul iko kila sallallahu alayhi wa sallam ay Sa'd ibn Abi Waqqas aya yamar le pour nyin kamala ayeta al-Harith ibn Kalada ayeta ya pour nyin kamala waya jara iko mu docteur bale mati pour ayeta jara folo ila nyin hadiso diyamo batole hadisa le me yalon ko lonnal ya lam fundile Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi aya lam fundi fi sunan Abi Dawud ala tahqiq sunan Abi Dawud ayitan de ko nyi hadiso lam futale andu lonnal natay lonnadol yaaje ko kila sallallahu alayhi wasallam nin kendi ngo fa me yalon ko ka fa tabibul arab al harith ibn kalada yaaje ko kila ni wona manam beng lam yajtami'a walaw marra kila na manam beng hanin athara dol ko muarrikhin wala ulama dol ko atubi tale afata umar ibn al khattab la jama'anoto wo mu kumolti me yalon ko asiyata dol yafo bari lonnadol yo bayle comme ibn abi hatim rahmatullahi alayhi ya bayle kayitan ko amantubi e ka fam so woto nyimmu kumalti ka nyinke daliloti kaaje ko adatal pour yete fanjara kafirol ya ye nyine ka daliloti wokuwo nyinto jaralo me yalon ko abe denden lopitan jaralo la hadisole me yalon ko lonnal ya yitande ko aman sahaya abela talbisol fanan kono ya kod nan tibbun nabawi ani wosifal wo be mu kumolti me yalon ko me ye safero ke goguli ite ya bondi damen to woye wo be natile bari imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi atabe diyamu kam menna wala nyinti ko lopitan jaro nyin docteur ya amantara moriya la de moriya ikafo wala ko ash-sha'wadha wala al-kahana aw al-arrafin morol ikawallel tolate aw as-sahara min ko morol alamo mbe futala jele nyimmu shubhalti me yalan ko kebula bunda yele jam kebu cham wala ya bunda yele nyin kammala kakana molla ka kulla bay to momen na yasindi mo danta yasindi morol anin alfal ay kulla bay woto kaaje ko ha ka diyamo falin nintol hanin atara nunto gambia jan ni ko morol nunto o metale amanken tella jamanoti ni ko morol mol ka fako wolen karanta tioti men ka mol karandi qur'an walla ka mol karandi lakdarin ashmawilla bari bi ntol la jamanu ntol ma beta men kono jang ni ko momoron nin kari mu morol ti wolen do kulale mati
sawawun petta faylale mati kurim fayla walla nasa safelale mati walla jiberlale mati walla wosifal walla kortelale mati mofalale walla haji jara morole mati walla kam walla hajol sona yandi wosifal ikafo walla liye ko morole Gambia jang moronding hani nyama to ni na benta ikaye kon kata morole ya akafo le ko nyinkata doku walla akata mole doku walla akata hajole di wala mo be wolon woto mo kilinte wuli nola nan bi pour kala batara ya fasa ka mori ya fasari Kenya dola ka murundi abe nun nyame andu abe wole nyama mo morondi membe Gambia jan niya mankutu ko morole mati isa tara ko aka kilinkele nyul kono kabo nyul kono nabuka safo safe nabuka safo dada ka safe aka naso safele ni atara buka naso safe aka kuringo fayle nabuka woke aka banko jibele nabuka woke aka korte kele nabuka woke aka jinole bato nabuka woke aka kudol kele momorondin jang ni ko morole mati Gambia mol hakilol kata wollel ka mol hakilol kata woleka woto kebula ta jana kafo ko ha nin atara moro wolen Quran karandir lati wala yatne ate dum Quran karandir lati woto abe tubilale ka bolo se amantara walla woto ate be mori jumal la Gambia jang ala nyin wuro be mimbarol ka be jumal lela mote jamme yalon ko Arabic school anala karandir la siya be mo kilintena ay lafi mo kilin nyinin ka walla kafo ba kemo nka mori kari le nyinin ka kemo fati walla nka mori kari le nyinin ka kari kebu cham mote je men nana ka wofo e ka fo ustaz kebu ustaz ba kemo ustaz kari ni ko moro ni tata jana kemo fati tata menul ya e ka fo le ko mori ba katu munatin na hanin athara karandiro bala kuoto bare aka kudo fanan kele me yalon ko ntol atol ke kele menna nasa safolen kaadi molla kamol ku anin ka fenkol dada molye safol ani wotanol woto fenne me yalon ko mustalah le me yalon ko wadiha ghubar man tarato abe koyrin nelew woto nin atara abe wonyama molyen daha pour nyin kammala yela fi fam fasala e ka batara ya fo dinoto ala be nyinin kala sa tuktabu shahadatuhum wa yusalun e kanyim membe fo ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nte kamempo ite kamempo abe ka safele fenne te kanala je woto mune be dunna wala nin ko morol kebu kadiyamu morol menna ate fango ye lonne moro be manke mo falatit andu woma yitande ko ala moriya sahayata moro be manke mo nyamandir lati andu ama yitande ko ala moriya sahayata moro be manke tinyar lati andu woma yitande ko ala o baro sahayata moro do be je wo kam wollel mako e kafa ko be sambala Europe walla be kelate bare akake silo menna sharia ngoto sihrole mati fulan kafole mati kafiriyale mati mon nyanta nyine fahamla bari ka moriyata ka kada ko men kebu ka fu nyame anin kemo fati kafa ko morol me yalon ko aka molfa walla ka molla musol busibul kafiriyale mati moro men kan aka muntale ko moro men ka jawya dammake wo dammale moriyati men kuriyata bari moro men ka kende make moliye molla jeroto hanin atara akake silo men na kafiriya silo le mati wo man ke kafiriyati anna lakum hada min ayna lakum hada at-tafriq al-bid'i al-yin fatan fansu aliya bondi min tole wallahi al-sila alanya ustadul al-sila alanya ustad men ka diyamu Gambia jang anin duniya dawo aka muntale ko woye kalale cika kafo alaye ko mbasayin na niyabatan anka nka sayino kan kanyim membe fo sayino len itele dunyata pour ngafo wala yatna ibn al-qayyim ya la kitabu sa fi i'lamul muwaqqi'in kamol peki kala mutande ke hakilo tundi menul ka sayindiro ke alaye woto ustadol ntol diyamu lal be nyantan hakilo tulale moro leti Gambia mbe ngalonne nin athara atol murtana allafta moriya kuma kan aliya nyijandi fo waya dun ni athara allafte dahala ka diyamu morolla al daha doron fali alni mollele contrat ko siti kafa ko nyanta diyamu la morol itele diyamuta itele lafte dahala daha bari ikana molla mustalah min be sahayarin mol yalon kenya men na yena yelati ka jankundi ka falin
ka foko moro men ka mol fa moro men ka mol la keyal tinya moro men ka mol nyamandi wolen moriyati wolen kafiriyati wa amma moro men ka mol kododi mon ka mol mako e kodo soto moro men ka mol mako kata Europe la moro men ka mo mako pour ay sunguto men ma kanunu aya kanu moro men ka mo mako pour nyin kamala aman dingole soto no aya soto nin atara wo moro kake silol menul bela silole me yaron ko fulan kafo ni shirko isti'ana bil shayatin wal jin ani wotanol wole be wo kono aka silo men be yuso musila haram ringolet wo moriya be danola mintole wo moriya be danola mintole mori wo mori be jan aka wole foye aka foye ne ko mo fa man beteya aka foye ko kamo nyamande man beteya ntol kam walla hajol le jara mbelori mbe sirin jam mollel ye kela dewunna kuwol kay ma koy woto bari wo morol ikake sila jumalla jannen diyamodi ikake silo men na ani wo moro men kamo fa ade sila killing كل منهم يستعين بغير الله ويسلك طريقا محرما ويستعمل الشعوذة والخزعبلات ليصل إلى مراده سواء كانت غايته يعني صحيحة أو جيدة أو نبيلة في نظر الناس أو كانت قبيحة ما دامت الوسيلة فاسدة فالغاية لا تبررها مورو من كمول نيامان دي كيلا كورتو لورا moro men ka mo katinna ko ikamol dipot moro men ka sabu mol yefa moro men ka nyin kuriya men beke ani moro men ka mol la hajo jara akela futuwol bete yanni ake ma ko yeta Europe ake ma ko din sotola nin atara ibela silo musila kilinneti ika jinolle ike jino ike famma ko nin jinolla walla jinolla kibarolla walla ike famma ko haramu kuwalla walla ike kullel ke meyalon ko sharia ngo ma dandi wo mori fulol be fatam fansi man tariya ibe sahara ibe mu sahara leti ibe mu mushrikin olleti ibe mori kiri mori furin killing hanin atara nyindo molla jeroto aka menke aka mol mako ila aka mol chonkale molla jeroto nyindo aka molle kasara ibe killing because ibe siloleta me yalon ko fulanka fu silolen ibe siloleta men haramta ibe shaytan siloleta ibe ka fankaya jinolle abe moriya haram ringo misal fejang mori jellel be jam me yalon ko mo jellel be jam ni mo jinoye moma ike sambaya hani jam mol be jam karambugol to Allah islam karambugol to mina futala jele morol be je me yalon ko ni ntenga nsede yata la mo sasa ta jinol bala ya sambaji ako pour yesaji fingota fimma nur ya kanatay nin alafta mun la ngamira alafta nyine jarala bari wo jaralo nyaay silo menta wo kanatayro adhabhu li ghayri Allah shirkun bal kufrun ككنا تيروك على تنوي هنين آتلا لفتا موري جارلا ومكافر ياسلولتي فتنفن ستاني موتي ما ميارون كو ولا تاتا برنين كمالا أي موفا ولا أي مولا كياتينا فتنفن ستيتيما وتو الكانا غامبيان ولا دينو تيني بلو باكيمو السلا على نيا الكانا غامبيان ولا دينو نيامو بلو مورو لتي أستاذو لتي مومورون ديم بجان نيا ترى ika mankutu men na niyafo mobe kalonne woto aman sula nen diyala aman sula philosophie la aman sula fenna to nyafo ni ta fo no la ye dey barika kata pour ka fata bondi nyoko ndunto naam wala ka fono ni ko moro wala karantatiyo akamol karandi nangam bari bi woman tara kering bini ko moro wala nyin kelati nabuka kuringo fay aka jibero leke nabuka jiberke aka nasa safo leke nabuka nasa safo ke aka kuringo le fay nabuka woke aka safo le dada nabuka woke aka korte leke nabuka woke qur'ano ay wala saring ala sumuna dula nabuka woke aka tibale kono nabuka woke aka nyineke abe mori wosilol jumale data je mori jumale be jamme yalon ko itata pour aye ma ko dingola aye anata koy ko alama ala yesu dingola adan woto atata woto tadliso buka mo nafa ate mo nafa la nyin duniya kono katu ala la molbe jamme yalon ko wollel be foro londila ko nyinto e tonya itandi molla yawmal qiyamah wala bina garawla wokola bake mo nata pour kala nyin baro me yalon ko aman sahaya muk mol safo bara kurungolen kawota ka pour kawo fasa anata ka diyamu fa dunta ka fako dalilo ka itandi ko mose jarano kafiroya mo man nyoso so woto man tara nyoso so ka woto kafirole mati ayala doku wonole doctorole mati mo man topiko manke woti ikana mol bizindi woto
topiko ɓe moori yalla itata meyya morolen walla amanke moroti itata jeele walla imantaje ñinen jaabiro itata walla manta ntatale morolen walla amanke moroti morolen hani amanke moroti ñine jaabi bari kana docteur yakumo naati jan jaralo ako imam ahmad rahmatullahi alayhi kabiri asasata ako kennigo dunta kam me yalon ko nasrani le mati